Bonjour et bienvenue encore une autre fois dans la chaîne SVT Zagora, dans laquelle je vais suivre et je vais continuer à expliquer les données de premier chapitre de l'unité numéro 3 intitulée Les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire le tri, la notion de tri et aussi le compostage. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la méthanisation ou bien la production de biogaz. Nous avons ces données-là. Voilà la figure ou bien le document et voilà la question. Mais avant tout ça, on va lire ensemble les données de cette figure qui explique le mécanisme et le processus de la production de biogaz. La méthanisation ou fermentation anaérobie, l'axe dial le compostage. Le compostage, c'est une opération, c'est-à-dire qui oblige, qui nécessite la présence d'O2, mais la méthanisation, c'est une fermentation opération qui se fait dans un milieu anaérobie. C'est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques sous l'action des bactéries, toujours le compostage, et donc l'intervention des bactéries, c'est-à-dire biologique, l'intervention biologique, de genre méthanobactéria. Les bactéries qui interviennent ici dans la méthanisation, ces bactéries-là appelées méthanobactéria, en produisant du biogaz qui est une source, de biogaz, c'est une source d'énergie renouvelable, une machine polluante, et un digestat utilisé comme fertilisant. On va voir qu'est-ce que ça veut dire aussi le digestat. La question ici, décrire le principe de production de biogaz à partir des ordures et montrer l'importance de cette technique. Les consignes, première consigne ici d'écrire, et la deuxième c'est montrer l'importance de la technique. Nous avons maintenant deux verbes de consigne, الأول والثاني، يعني أن لا بد في la réponse ديالنا يكون عندنا la description ديال هاد la technique et il faut montrer aussi l'importance, c'est-à-dire les avantages. Très bien. Donc maintenant on va commencer par la description. أنا كنركز ديما على هاد الأفعال الإجرائية لأن هما اللي كيكونوا في الامتحان الوطني. إذا واخا كنديروا دابا الدرس ولكن راه تيكونوا toujours dans les examens et il faut faire attention à كيكونوا en gras, c'est-à-dire باينين بأن هادو خصك تجاوب عليهم. Alors on va commencer par la description. Nous avons ici les déchets ménagères. Ces déchets ménagères donc كيتحطوا في واحد البلاصه بطبيعه الحال vers quoi? Vers un milieu convenable لهاد الميتاليزاسيون qui s'appelle digestateur. Elle s'appelle le digestateur. هو un milieu بطبيعه الحال اللي انايروبي ما فيهش الاكسجين. اشنو كيوقع هنايا بالنسبه لي ديشي ميناجي سورتو بطبيعه الحال اون بار دو ماتيير اورغانيك لي ريزيدو اليمونتير كل ما هو عضوي تيتجمع في هذه البلاصه ديال الديجيستاتور. alors avec quoi? Avec chauffage et malaxage de digestat. كنزيدو نرفعوا من الحراره طبعا بحال باش نسرعوا من دوك التفاعلات ديال لي بكتيري انايروبي اللي كيتسموا ميثانوبكتيريا. alors je répète, cette matière organique اللي هي جاتنا من الريسيكلاج طبيعه الحال اللي كنا عزلناها في لو تري وجبناها هنايا, il se fermente en présence d'une bactérie anaérobie appelée méthanobactéria. يعني هنايا واحد الوسط اللي هو مغلق باحكام وفيه فقط لا ماتير اورغانيك وتنوفروا un milieu convenable avec chauffage, température convenable ici de la survie d'une bactérie appelée méthanobactéria qui كتسرع من la dégradation de cette matière organique et alors comme résultat c'est la composition ديال واحد البيوغاز ou bien la formation, la production d'un biogaz اللي كيتكون من l'eau, le méthane 65% et aussi CO2, H2S, NH3, azote avec des pourcentages et des concentrations différentes. Alors, enfin, le biogaz ou bien le méthane ici qui se produit à la fin, il sert à quoi?
il sert donc à l'utilisation du biogaz au niveau du domaine de l'électricité et aussi au niveau du domaine de chauffage. Les résidus ou bien les restes de la matière organique au niveau des gestateurs, je vois le matière diala, qui est le devenir de cette matière organique. Voilà qu'elle dose les tubes ou qu'elle dose la pression, comme vous voyez ici. Voilà la pression qu'elle a pressa, qu'elle a وكتعطينا الماء. هذا الماء كيدوز بطبيعه الحال في هذا الاتجاه هذا réserve d'eau بالاضافه الى la quantité d'eau qui a été accumulée ici au-dessous de ce dégestateur وكيجيو vers le filtrage de l'eau. Filtrage de l'eau كيدوز l'eau excédentaire بطبيعه الحال كيدوز المجال ديال l'agriculture لان ما فيهش مشكل سي d'origine اللي هو biologique matière organique. Aussi, le reste اللي غادي يكون عندنا هنايا le reste ديال la matière organique هو اللي كنسميوه digestat. Digestat. Ce digestat غادي يدوز من الكومبوستاج. La technique qu'on a déjà expliqué dans la vidéo dernière. شوفوا القناة راه فيها هذا الفيديو ديال الكومبوستاج. هذا الديجيستا alors كيكون كيتجمع في un milieu, un bassin de maturation. اللي خصو يعطيني باش يتحول من la phase de décomposition, la phase de transformation et enfin la phase de maturation باش يعطينا en fin de compte un compost et ce compost là il sert à fertiliser nos sols. Voilà, احنا دابا جاوبنا على السؤال الاول ديال la description وصفنا هاد المراحل. Brièvement je récapitule. Voilà les déchets ménagers de nature matière organique au niveau au niveau de dégestateur. Dégestateur avec chauffage باش نسرعوا من ديك التفاعلات ديال ميثانوبكتيريوم. C'est un milieu anaérobie بطبيعة الحال et donc شنو كيعطينا هاد لي غاز l'émission des gaz et ce biogaz là راه فيه بطبيعة الحال غازات اخرين d'autres gaz اللي بالاضافه للميثان كاين la vapeur donc H2O, CO2, H2S, NH3 et l'azote. Sert à quoi? Sert à stocker pour l'utiliser au niveau de l'électricité et le chauffage. Il est possible aussi ajouter par exemple comme biocarburant اللي كنحولوا هذا البيوغاز باش يولي biométhane. Je signale sur biométhane avec épuration تصفيه ديالو باش انه يعطينا هذا البيوكاربورون اللي غادي يكون بديل ديال الغازوال مثلا ولا شاربون. Très bien, les restes ديال la matière organique كيتبريسا كيدوز الماء بطبيعه الحال dans un réservoir d'eau et aussi l'eau accumulée ici كيتجمع وتيعطينا بطبيعه الحال كيمشيو l'eau excédentaire vers le milieu ou bien le domaine agricole. La même chose ici, dans un bassin de maturation تنحطو فيه داك الديجيستا وهذا الديجيستا كيدوز من لستا لستاد باش يوصل للماتوراسيون وتيعطينا ان كومبوست qui va être utilisé في المجال ديال الفلاحة. Alors montrer l'importance de cette technique. L'importance ديالها انها بطبيعة الحال on a déjà réduit le volume ديال les déchets ménagers surtout de nature matière organique اللي كيهمنا هنايا. Et aussi غادي نشوفوا بانه نخصبوا به بهذا الكومبوست المجال الفلاحي et le biocarburant مثلا والالكتريسيتي الشوفاج. اذا بزاف ديال لي بينيفيس بالنسبه لنا بالنسبه لهذا التكنيك. غادي نشوفوا طبعا الحال certaines données. Vous pouvez arrêter la vidéo pour lire avec moi les données. Donc un produit, cette dégradation engendre un produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée, appelé digestat, transformé en compost après une faible période de maturation, يعني خصو يدوز من الكompostage. Et aussi de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie de digestateur est composé d'environ de quel pourcentage اللي عطينا 50 à 70% du méthane, CH4, de 20% à 50% du gaz carbonique CO2 et quelques traces de gaz NH3, N2 et H2S. La question اللي كنا طرحنا ديجا هي هذه d'écrire et montrer. الجواب بالنسبة d'écrire le principe
Voilà la réponse. La production de biogaz ou méthanisation est un processus de décomposition des matières organiques en milieu anaérobie. La définition de la méthanisation est un processus de décomposition des matières organiques. Le compostage dans le milieu aérobie ou la méthanisation en milieu aérobie. À l'aide des bactéries méthanogènes, par exemple, méthanobactérium, qui produisent le méthane CH4. L'importance, ce alterne, il a montré l'importance. L'importance ou la valorisation de cette technique est, par exemple, la réduction du volume des déchets, le volume, et aussi la production de biogaz utilisé comme une source d'énergie, production d'électricité, chauffage, biocarburant, le transport, ce qui permet de diminuer l'utilisation du combustible fossile, par exemple pétrole et charbon. De brûler le biogaz, CH4, et limiter son action sur l'effet de serre, l'utilisation des résidus, le compost comme engrais organique naturel, les engrais chimiques. Alors il sert à quoi? À fertiliser les sols ou bien le sol dans le domaine de l'agriculture. On passe maintenant vers la troisième technique, c'est l'incinération. Voilà, pour l'incinération, nous avons ces données-là. Donc l'incinération, qu'est-ce que ça veut dire l'incinération? Le document 3, il nous montre la technique d'incinération des ordures ménagères. La question, à partir de ce document, d'écrire la technique, toujours la description. Et je décris. La technique d'incinération, décrivez la technique d'incinération et des ordures ménagères et déterminer, voilà, deux verbes de concis. Juge ديال أفعال إجرائية خصنا نجاوبوا عليهم. Et déterminer ses avantages et ses inconvénients. Nous avons maintenant l'installation ديال le centre d'incinération اللي بطبيعة الحال بزاف كيكونوا كيكونوا حتى عند لي سيمونطري هما لي زوزين ديال السيما كيكون فيهم بزاف كيتكلفوا بالحرق ديال النفايات لي ديشي اللي هما ما كيتريسيكلاوش اذا كيمشيو انهم يستعملوا في l'incinération et on va voir شنو هي les inconvénients et les avantages de ces techniques. Premièrement, regardez le numéro 1. Les ordures ménagères sont déversées dans la fosse ici. Voilà, normalement transport, j'ai les déchets ménagères, les non recyclés par les déchets. Après, c'est le numéro 1. Après, la deuxième étape, ici, c'est le grappin, saisir les déchets au fond de la fosse et il le rejette dans le four. Regardez ici le grappin, اللي غادي يهزنا هاد لا ماتير اورغانيك وغادي يحطها هنايا في لو فور يعني لو فور هو الفرن شوفوا هنايا فوالا الفرن اي دونك غادي تعرض للعمليه ديال لا كومبوستيون الحرق. L'incinération des déchets dans le four, celle-ci engendre une fumée très chargée en cendres volantes et en polluant. Regardez le numéro 3 ici, c'est l'incinération des déchets non recyclés. Il y a le numéro 3. Je n'ai pas dit l'incinération ou bien cette combustion-là. Les كتم dans un milieu aérobie. علاش باش تشعل فيها خصنا l'oxygène. Donc هنايا شوفوا مزيان le compostage le milieu يكون aérobie, méthanisation milieu anaérobie et l'incinération c'est le milieu aérobie. Alors cette combustion-là, cette incinération accompagne ou bien engendre une fumée dukhan très chargée en cendres volantes et en polluant. fait دوك الحبيبات بطبيعة الحال
مخلطه كاين اللي هي ليجير كاين اللي هي لور دونك ولكن كاين كتشكل خطوره بطبيعه الحال بالنسبه للصحه ديال الانسان اللي داز للهواء مباشره. الوغ شنو هي لا فاز اللي غادي تجي؟ غادي هاد لا فومي غادي دوز من هاد لي شوديير من هاد البلاصه هادي دونك دوك لي بارتيكول لو il retombe ici هو النيميرو 4. On va voir. Voilà le numéro 4 ici, pardon. Voilà le numéro 4. Dans le numéro 4, la fumée passe d'abord dans la chaudière. Les cendres volantes et plus lourdes retombent et sont donc récupérées. شنو هو المصير ديالهم لديفينير دو سي بارتيكول دو سي سوندر فولونت اللي كيشكلوا خطوره على طبيعه الحال لونفيرونمون ومنه كذلك على الصحه ديال الانسان. il retombe ici lorsqu'il retombe ici غادي يدوزو لهنايا لهاد البلاصه وغادي نشوفوا من بعد شنو هي او شنو هو المصير ديالها. On passe maintenant vers la cinquième étape. De l'eau acide est pulvérisée pour retenir notamment le mercure et l'acide chlorhydrique. Ensuite, de l'eau neutre est pulvérisée pour retenir les oxydes de soufre. هنايا بالضبط ملي كتوصل هاد لا فومي هاد البلاصه on ajoute des acides. كنضيفوا بطبيعه الحال لاسيد. علاش هاد لاسيد في الاول؟ pour retenir notamment باش كنحيدو التفاعلات اللي كيوقعوا entre l'acide et cette fumée là كنستخلصوا منها كنحيدو منها لو ميركور اي لاسيد كلوريدريك. عاوتاني هنايا في هذا الوسط اون اجوت اوسي لو نوتر يعني الماء بطبيعه الحال اللي هو محايد اي بولفيريزي بور روتونير لي زوكسيد دو سوفر كنحيدو منه عاوتاني هنايا غازات اخرين وكذلك مواد سامه اخرى اللي هو اوكسيد دو سوفر. حنايا تنقيو ديك لا فومي ليبوراسيون ديال la fumée se forme des étapes. Après le reste ديال هاد الماء غادي يدوز لا ستاسيون ديال لو تريتمون قبل ما تروجتا بطبيعه الحال في l'environnement باش انه تستعمل في المجال الفلاحي من جديد. Voilà ici la phase numéro 6. La phase numéro 6 هي هذه la station ديال l'épuration. Les eaux de lavage des fumées اللي استعملنا هنايا في هذا الوسط sont traitées dans la station d'épuration de l'usine. L'eau dépolluée يعني ملي كتصفى داك الماء هنايا بطبيعة الحال عبر مراحل ديال التصفية ديال الماء et ensuite rendu à la nature pour être utilisé à nouveau dans le domaine de l'agriculture. Très bien. Donc il nous reste ici 6-7. Les poussières ديك لي بوسيير اللي عندنا هنايا واللي بطبيعه الحال اللي ريست ديال هاد لا فومي في لا ستاسيون. دونك لي بوسيير اي سوندر ديبوراسيون لي بوسيير اللي جاتنا من هاد لي شوديير وبطبيعه الحال لي سوندر ديبوراسيون اللي جاتنا من لا ستاسيون شارجي دو بوليون عامرين بلي بوليون مواد اللي هي ملوثه سونت إليميني اجو او سيمون كنضيفوها للسيما يعني كيتجمع كلشي هنايا كوم فو فوايي ايسي. فوالا غادي يتجمع عندنا ديك لا فومي اللي طاحت من هنايا اي لو ريست ديال لي فومي او نيفو دو لا ستاسيون ديبوراسيون. كتستعملوا لاجو دو سيمون كيتخلطوا مع السيما او لا فيرتيليزون ايسي في المجال الفلاحي بارفوا اي اوسي دون لي ترافو بوبليك كتستعمل مثلا في لي روت كتستعمل بطبيعه الحال مع ديك الزفت اللي كدار للطرقات. او اون تيري سولون لور كومبوزيسيون. il y a parfois لا بدا ما يمكنش نستعملوا باغ اكزومبل هاد لي ريست سوا من لا شوديير سوا من ليبوراسيون سي هاد لي ماتيير كيشكلوا خطوره اكثر على الصحه ديال الانسان. الو شنو هي الحل ديالها؟ غادي نمشيو لا كاتريام ايتاب اللي هي لا ديرنيير ايتاب من هاد لي تكنيك كي سابيل لونفويسمون. لونفويسمون كنقصدوا بها التمر ديال هاد النفايات في مكان اللي هو دون ان ميليو كونفونابل بيان ايتوديي وغادي نشوفوا شنو هي كذلك المراحل ديالو. دونك ici au niveau de la 8e étape l'incinération produit des mâches fer الرمال
إذا في لا كومبيستيون هنايا راه في الاخر عندنا الرماد هنايا ها هو الرماد كي ريبريزونت 10% دو فوليوم انسينيري. الا كانت عندنا هنايا 100% راه كتمشي كتحرق 90%. alors le reste ici c'est 10% presque ديال le volume inséré sous forme des mâchifères ou bien mâchifères اللي هي الرماد بطبيعة الحال الناتج عن حرق النفايات. Et vient maintenant le feu produit chauffe un circuit. Voilà le feu qui a été utilisé dans l'incinération. Il sert à quoi? À chauffer. Il chauffe un circuit d'eau. كتشوفوا هنايا انابيب ديال الماء. هاد الانابيب ديال الماء dont la vapeur fait tourner une turbine productrice d'électricité et donc le chauffage domestique. Je explique ça. هنايا عندنا un circuit d'eau. هاد السيركوي دو بطبيعة الحال ديك الدخان اللي كيدوز راه الحرارة ديالو درجة الحرارة ديالو مرتفعة بزاف. الوغ il chauffe ce tube là rempli d'eau يتوجه ديريكتومون لا توربين وهاد لا توربين غادي تبدا تدور وغادي تولد بحال المولد ديال الطاقة الكهربائية. اي فوالا لا برودكسيون ديليكتريسيتي اللي غادي تبدا تستعمل بطبيعة الحال في مجالات أخرين. Et aussi on peut utiliser cette chaleur par le chauffement de ces tubes remplis d'eau اللي كيتستعملوا في الشوفاج à domicile. Et voilà donc la question ديالنا هي هذه من جديد. Donc la réponse هي هذه. Regardez la réponse. L'incinération est une combustion aérobée. يعني الحرق ديال هاد النفايات في وسط هوائي. Les ordures ménagères dans un four spécifique, sous une haute température, 800 degrés à 1100 degrés, suivi par un traitement des fumées qui en résulte. Voilà les avantages de cette technique-là. Les avantages, parmi ces avantages, réduction d'environ 90% du volume des déchets, production d'énergie propre, non polluante, il y a l'énergie électrique et aussi thermique au niveau de chauffage. Il y a aussi les résidus, l'image fer, les résidus solides, ces résidus solides issus de l'incinération des déchets peuvent être utilisés en travaux publics, soit ناتجي ولكن إذا كانت هذه المواد كتشكل خطورة راه ممكن أنها بطبيعة الحال كتوجه l'enfouissement. Les inconvénients, les fumées rejetées par les usines d'incinération contiennent des métaux lourds, فيها معادن ثقيلة, de la dioxine. Le dioxine هو الإشكال في هذه la technique بطبيعة الحال qui présente une menace واحد التهديد pour la santé et l'environnement. Les nouvelles usines d'incinération sont dotées de nouvelles techniques de dépoussiérage, de lavage et de filtration des fumées. هنايا حتى في المغرب راه فرضوا عليهم بالنسبه لهاد لي سيمونطري اللي كيديروا لا كومبوستيون ديال لي ديشي فرضوا عليهم يركبوا دي فلتر. دوك لي فلتر هنايا مثلا نشوفوا هاد لا بارتي سو سون دي فلتر كاخر مرحله باش ان ديك لا فومي اللي بقات تخرج. Regardez ici la fumée, pardon. Regardez ici la fumée. هاد لا فومي كيخصها دوز دوز كذلك من لي فلتر. وهاد لي فلتر بطبيعة الحال كيحاولوا يقللوا كذلك من لا بولوسيون دو لير. هادشي اللي كاين هنايا. Donc les nouvelles usines d'incinération sont dotées de nouvelles techniques de dépoussiérage, de lavage et de filtration des fumées باش نقصوا من هاد لا ماتيير اللي هي دونجي بطبيعة الحال كتشكل خطورة على البيئة وعلى الإنسان وعلى الكائنات الحية الأخرى. Donc c'est la dioxine. Les résidus toxiques récupérés de ces fumées seront stockés. ملي كتستوكا بطبيعة الحال هاد لا ماتيير ملي كتستوكا وكتشكل خطورة على البيئة implicitement غادي تمشي l'enfouissement. Émission des gaz toxiques et cancérigènes forts et aussi production de cendres toxiques. Le budget de mise en place d'une station بحال هذه باش اننا نانستاليو
la station d'incinération, c'est-à-dire qu'elle coûte cher, c'est-à-dire que le budget de mise en place d'une station d'incinération est lourd. Voilà pour cette technique. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va traiter qu'est-ce que ça veut dire l'enfouissement. Et merci pour votre attention.